माँ तारिणी मंदिर को पलि आसली पूजा सरीगला अधा पुणी आउ थे पूजा हम पूजा चलता पूजा सरीगला अधा पुणी रखिंट पूजा करेंगे नना टे शीघ्र आसिक पलाते से अधा पूजा करदे। हेलो व्यूअर्स पुणी एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज हूँ माँ तारिणी व्रत बा गेटे मंगलवार। गेटे मंगलवार कहीं कहती कारण गेटे पिठा माँ तारिणी पाखे भोग लगे आउ मंगलवार पड़े जेहेतु से गेटे मंगलवार कहती। सबू पिला माँ मैंने पूजा करती जितेबले श्रीजीव मैंने माँ गुंडीचा माँ मंदिर में था से सबू पिला शुभकामना माँ मैंने ये व्रत पूजा करती। आ व्रत में 13टी गंठी पड़े जेहेतु आज माँ घरे ना माँ तारिणी पूजा करता घरे आउ तो करी से मंदिर में आज पूजा कर तेबे चलतु आज जीवा माँ तारिणी मंदिर को आउ ये वीडियो मध्य आपण मानक सब शेयर करी तेबे चलतु जीवा तारिणी मंदिर को। तारिणी व्रत आज तारिणी व्रत जो आज केत देखते फूल फुटी काली माकड़ तो खाई देता आज किंतु अल्प अल्प फूल अच्छे अपराजित माकड़ खाई दूचे। जाल देकी भी माकड़ सब सफा कर दूची। देखो भायोलेट फूल केते सुंदर है हलदिया फूल भी है चलते सब तोड़ीदे। देखो केते सुंदर भायोलेट फूल फुटी सातटा आज फुटी गछ ने भल लगे ये फूल है आज ऊपर सेपट चल छत को जा फूल कमी माकड़ काली भांगी जाइए डाल पोती देखु माँ तारिणी कृपारू आज देखु तारिणी व्रत देख थोपा मंदर आज 3टा फुटी बहुत खुशी लगुच माँ कृपारू आज फुटी 3टा। आज मंगला मंदिर गोटे नहीं जा घरे गोटे तारिणी पटर दबा आ गोटे तारिणी माँ मंदिर को दबा यहाँ फुटीगले बड़ बड़ पूरा हो साधा मंदार गोटे फुटी छाई हो फूल भल फुटुनी बैगण पुणी फलला शिंब है गोलाप फूल गोटे नहीं जा बाबा फूल होता मंदार धूपा आसनी फूल देखु ये लक्ष्मी नारायण गोटे हार गुंथी देखो ये हारटा मु गुंथी माँ तारिणी बढ़िया धलु धन जरीटा जरीटा दीप सब सजाड़ी नहीं गली भोग आगुरी पठेदी कारण से शीघ्र पूजा हो जाए आउ फूल धूप टे नहीं जा पूजा करवा जाऊँ मंदिर। माँ तारिणी मंदिर को पलि आसली पूजा सरीगला अधा पुणी आउ थे पूजा हम पूजा चलता पूजा सरीगला अधा पुणी रखिंट पूजा करेंगे नना टे शीघ्र आसिक पलाते से अधा पूजा करदे। तारिणी मंदिर को पलि आसली आम गाँ माँ मंगला मंदिर और लक्ष्मी मंदिर को जीवा चलतु जीवा भोग नहीं जाइए धूप दीप नहीं फूल भी नहीं जाइए चल जीवा एवं जाऊँ लक्ष्मी मंदिर को मंदिर पाखे आसला
ନନା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ଭୋଗ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ନନା ପଛରେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଲାଣି, ପୁଣି ନନା ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବେ। ଭୋଗ ଫୁଲ ଥୋଇ ଦେଇଗଲି, ନନା ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ମା ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବି। ଏବେ ଦୀପ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଭୋଗ ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଛେନାଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଛେନାଗୁଡ଼ ପଣା ଦିଆ ହୁଏ ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଛେନାଗୁଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି। ମୋର ପୂଜା ସରିଗଲା, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରିଦେଲି। ମାଆଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦୀପ ଧୂପରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ଏବେ ଯାଉଛି, ପୂଜା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ବ୍ରତ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ପୁଅର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବି। 13ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ନନା ତ ଏଠି ବ୍ରତରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଗଣ୍ଠି, ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ରଥ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଆଉ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ଆଜି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରୁଛି ସବୁ। କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ଆସିବ, ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଲ ପାଇଁ ଫୁଲ ବାହାରିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ରଥ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ରଥ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାରମାଳ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।